tous les jours pour les offices du matin et du soir et pour le rappel des mémoires de nos chers disparus. Ce soir, nous avons le plaisir de partager l'entrée de Shabbat avec nos amis de Bordeaux, communauté sœur avec laquelle nous maintenons des liens d'amitié très solides depuis très longtemps. Merci à toi, cher Eric, de rendre ce rendez-vous possible grâce à la complicité de Philippe Darmon. Je sais que nous aurions tous préféré nous retrouver côte à côte pour fêter un grand Shabbat ensemble. J'espère que ça sera possible très bientôt. Je ne souhaite pas accaparer le micro trop longtemps. Je vous dis Shabbat Shalom à tous et à très bientôt. Eric, à toi si tu veux bien. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Merci beaucoup, mon cher Élie, pour tes mots, pour ton accueil. Merci à Philippe Darmon. Merci à ton fils, Philippe, de nous avoir permis de nous réunir. Et bien entendu, je salue tous les administrateurs de la synagogue de Buffo, de celle de Bordeaux, bien entendu. Et dès que vous avez bien compris, tous les fidèles parisiens et bordelais. Et puis, on a aussi les fidèles qui ont été bordelais et qui sont aujourd'hui parisiens. Je reconnais des visages comme Philippe Sancy ou celui de William Zerbib que je salue. Bien entendu, nous sommes des communautés sœurs, Élie, et tu penses bien que dès qu'on m'a proposé ce challenge de faire cette Kabbalah de Shabbat ce soir, j'ai tout de suite donné mon accord et je te remercie d'y avoir pensé, en tout cas par l'intermédiaire de Philippe. Je ne pouvais pas venir, je pense que ça va se voir, mais sans le livre qui trône sur les étagères de la synagogue de Bordeaux, et bien entendu te remercier de nous inonder de tes publications depuis de nombreuses années. Donc, on ne peut pas ne pas penser à toi quand on rentre dans la synagogue de Bordeaux, Élie. Et je t'en remercie et je salue bien entendu toute ta famille également. Merci à vous toutes et vous tous. Et vous savez que nous avons, avec Élie, avec ses rabbins, avec ses chazanim, la volonté de perdurer, de faire pérenniser ce rite hispano-portugais auquel nous sommes très attachés. Et bien entendu, ce sont toutes les valeurs de nos traditions, toutes les valeurs du judaïsme que nous voulons transmettre à nos enfants. Et vous écouterez tout à l'heure les 3 pré-bar mitzvot qui vont chanter le schéma et les 3 premiers paragraphes. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. En tout cas, une grande joie. Et bien entendu, vous le savez, dès que les possibilités se feront, nous vous inviterons à partager un vrai Shabbat en réel, ou bien ceux de Bordeaux iront bien entendu à Buffo, mais ça sera un grand plaisir, Élie, de s'asseoir à côté de toi. Je suis désolé, je n'ai pas mis la cravate ce soir, tu ne m'avais pas prévenu, mais je vois que tu es toujours aussi fidèle à la tradition de la synagogue de Buffo. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Merci. Merci au président Ouizrat. Je vais céder tout de suite la parole au rabbin de Bordeaux, le rabbin Ohayon. Bechavod. Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes tous très honorés de pouvoir participer et partager ensemble un moment dans des conditions un peu particulières, évidemment. Mais en tout cas, eh bien, au moins, ça nous permet de pouvoir nous réunir, de pouvoir faire connaissance de la synagogue de Buffo. Je connais un petit peu la synagogue, mais encore, je ne connais pas encore vraiment tous les fidèles, donc je suis vraiment très heureux maintenant de pouvoir faire connaissance. Et donc, c'est un moment de partage, un moment un peu particulier, même si, évidemment, les conditions, ce sont des conditions un peu exceptionnelles qui nous font venir à nous pouvoir nous réunir, mais grâce à la technologie, nous pouvons eh bien, au moins profiter de pouvoir être ensemble et réunis. Alors, je voudrais juste dire un petit mot sur la paracha. Parachat Bamidbar, puisque nous allons bientôt arriver à la fête de Shavuot. Et c'est vrai que si on regarde le calendrier, toutes les années, on constate que la paracha de Bamidbar coïncide toujours avec Shavuot. Toujours, ça tombe la veille de Shavuot. Alors évidemment, on peut se poser la question pourquoi c'est ainsi. D'autant que ce Shabbat, ça va être le dernier Shabbat des 6 Shabbats où on lit le Pirkei Avot. Et ce Shabbat, il est consacré, le dernier Pirkei Avot, ce Shabbat, donc il est consacré à l'étude de la Torah. Shanu Chachamim B'Lishon HaMishnah. Et Baruch Shebachar Bahem Mishnatam. Comme ça, nous dit le début du Pirkei Avot, du 6e chapitre du Pirkei Avot, qu'on va consacrer ce chapitre à l'étude de la Torah.
Et en effet, si on regarde bien cette notion de Bamidbar, de désert, puisque non seulement c'est la paracha qui précède Shavuot, mais en même temps, c'est le début, c'est le 4e livre qui s'appelle aussi Bamidbar. On constate que cette notion de Bamidbar, de désert, est récurrente. On le voit déjà au moment de Matan Torah, dans le chapitre qui introduit Matan Torah, on nous parle à 3 reprises dans les 2 premiers versets du Midbar. Pourquoi c'est tellement important le Midbar, cette notion de désert? Alors, on le voit déjà dans le Pirkei Avot à plusieurs endroits où on fait une référence. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la notion de Bamidbar, de désert? C'est la notion d'humilité. Pour que le peuple d'Israël puisse être apte à recevoir la Torah, il faut acquérir cette notion d'humilité, c'est-à-dire accepter de recevoir la Torah. Quand on est humble, on est prêt à écouter, on est prêt à entendre, on est prêt à partager, comme maintenant nous partageons, on est prêt à être unis. Eh bien, c'était la condition nécessaire et importante de pouvoir recevoir la Torah. Et cette notion de Hanava revient aussi dans le Pirkei Avot à plusieurs endroits, que la Torah peut être acquise uniquement par notamment par la Hanava, Bishmi Ha'ataozen, la Hanava, comme nous dit le Maxime des Pères à la Mishnah 6. Et dans plusieurs endroits aussi, on nous dit que c'est par la Hanava qu'on peut acquérir la Torah. Notamment aussi au troisième enseignement, à l'omen mechavero perek echad, ou à lacha echad, pasuk echad, au dibur echad, ou à filu achad, ot achad, tzarich notre kavod, que on apprend d'une autre personne, on peut apprendre de toute personne, n'importe quelle personne on peut apprendre. Pourquoi? Parce que on est prêt à entendre, on est humble. Comme de David Améler. David Améler, lui, il apprenait, mais comme la médaille Iskalki. De toute personne, il apprenait. Pourtant, c'était le roi, il pouvait dire non, moi je connais tout, je sais tout, et donc je n'ai pas besoin d'apprendre d'une personne simple. Bien non, David Améler, le roi David, lui-même était humble, il représentait, il symbolisait l'humilité. Donc c'est par l'humilité qu'on peut acquérir, comme nous dit Rachamim, toutes les valeurs, toutes les vertus. Pour cela qu'on insiste sur cette notion de midbar, de désert, ça veut dire tout est uniforme. Il n'y a pas un qui pense être supérieur à l'autre. C'est ainsi qu'on peut acquérir la Torah. Et le verset nous dit dans Shemot que le peuple d'Israël est arrivé à ce niveau. Donc qu'on puisse, le sang de cette paracha, on puisse tous recevoir la Torah mitneh, comme on dit, Bamidbar, c'était l'essence, il fallait être au désert pour pouvoir recevoir la Torah. Le peuple, Dieu et Moshe Rabbeinu étaient au mont Sinaï, mais le peuple d'Israël était en bas, dans le désert, on va au pied du mont Sinaï, dans le désert. Pourquoi? Parce que c'était l'essentiel, c'était acquérir la Torah dans une situation d'humilité. Pour cela qu'on insiste beaucoup sur cette notion, qu'on puisse tous toujours être humbles et unis, et que l'Éternel nous envoie toujours ses bénédictions et la Géoula Bekarov. Amen. Shabbat Shalom Mevorach. Je voudrais juste dire une petite halakha, puisqu'on se réunit. Moi, c'est la première fois que je partage avec Zoom un moment, juste Kabbalat Shabbat, pour vous dire que au niveau halakhique, là, on est tous réunis pour écouter Kabbalat Shabbat, mais il faut savoir une chose. Normalement, quand on fait la Kabbalat Shabbat, on reçoit le Shabbat. Là, par contre, puisqu'on utilise Zoom et donc l'électricité, donc on n'a pas le droit en même temps d'utiliser Zoom et recevoir Shabbat. Donc on peut lire quelques psaumes, mais vous pensez de ne pas recevoir Shabbat et uniquement plus tard, après la fin de cette diffusion, seulement par la suite, on pourra recevoir Shabbat. Surtout faire attention de ne pas penser recevoir Shabbat, parce que là, dans ce cas, on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité, l'ordinateur.
C'est pour cela qu'on peut commencer à dire quelques psaumes, mais normalement, on ne peut pas dire, par exemple, l'Echadoudi, et surtout à la fin de l'Echadoudi, lorsqu'on dit on se lève, on se retourne, on dit Voïkala, c'est-à-dire viens la reine Shabbat, viens la reine Shabbat. C'est à ce moment qu'on reçoit le Shabbat, donc on ne peut pas le lire ensuite. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'est pas encore entré dans Shabbat, puisqu'on utilise l'ordinateur, donc je tenais à le préciser parce que c'est important pour que les personnes ne puissent pas être dans une confusion et penser qu'on peut accepter Shabbat alors qu'on utilise encore l'ordinateur. C'était un point important qui me semblait important de le dire. Voilà, je vous souhaite tous Shabbat Shalom Mevorach. Merci, monsieur le rabbin. Donc, nous allons poursuivre par l'Echou Neranena. Dans le livre de Buffo, il se trouve à la page 128 et dans le Patach Elio à la page 160. Et le premier Perek, donc le Rav Voyant, Bechavod. L'Echou Neranena, la Dona Inaria, l'Echou Rishenu, Nekadema, Kana, Betodab, Besmerot, Nari, Alou, Pial Gadola, Dona Yomina Gadola, Kol Elohim, Asher Beyado, Merkere, Arez, Beto, Afo, Atari, Noa, Sheloya, Yanko, Asavu, ויבל שקדיו יצרו בו משתחווה ונכרעה, נברך לפני אדוני עושנו כי הוא אלוהינו, ואנחנו אמר איתו וצאן ידו, היום בקולו תשמעו, התקשו לבכם כמריבה, עם מסע במדבר, שהנשאים יבותיכם לחנות יום ראו לי 40 שנה, כוד בדור ואומר תועה לבבם, והם לא ידעו דרכי שנשבעתי באפי, ויגון מנוחתי. Monsieur Telouk. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בשירו מיום לשובעתו, ספר בגויים כחומו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומולל מאוד, נורא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים מדידים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוד ותפארת במקדשו, אבו לאדוני משפחות עמים, אבו לאדוני כבוד ועוד, אבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה לשערותיו, השתחוו לאדוני בעדת קודש, אפילו מפניו כל הארץ, שימו בגויים אדוני מלך, עד כי כל תבל ותימוד, ידין עמים במישרים, ישמחו עמים תקל הארץ. ירם הים ומלואו, יעלוש הדר וכל אשר בו, אז יעננו כל יעשי יערה, לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Monsieur Francis Nakache. Il faut appuyer sur le micro. Allez-y, monsieur Nakache. Vous m'entendez là? Oui, oui, maintenant oui. Bon, très bien. Adonai malach tagel ismehu yim rabim ananu afal sebebav sedek mishpat mikol kiso yesh lefanav teler sa'etzabim sar yerus pekar tevel atavetael haaretz harim kadona lamasun lifnei Adonai ולפני אדון כל הארץ, גילה שמיים סילקו, וראו כל העמים כבודו, יבושו כל עובדי פסל, המתהללים באלילים, השתחוו לו כל אלוהים, שמע ותשמע ציון, ותגלנה בנות יהודה, למען משפטיך אדוני, כי אתה אדוני אלוהים על כל הארץ, מאוד עלילות על כל אלוהים, ובאדוני צינוה, שומע נפשות חסידיו, מיד השם יסילים, ולזדו על הצדיק, ושלב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. Monsieur Jean-Luc Grosam. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה אלוהים רוח קודשו, הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים כי לצדקתו זכה חסדו ואמונתו לבית ישראל. ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור בקול זמרה, בחצרות בקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו תבל ויוש בבא, נהרות ימחרו רב,
יחד הרים ירננו, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. Monsieur Francis Baroquel. אדוני מעלה ירגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ, אדוני בציון גדול, ורמו על כל העמים, יודו שמרה גדול בדוחה. קדוש הוא בעוז מלך, משפט האב, אתה כוננת משרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו. קדוש הוא משה ואהרון בכור עניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל אדוני והוא יענן, בעמון ענן ידבק עליהם. עדותיו בחוק נתן, נמו אדוני אלוהינו, אתה עניתם, אל נושא היית להם, ונוקם על אריאל אותם רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו להקדשו, כי קדוש אדוני אלוהינו, משמאל לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בוא לפניו ברננה דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו בצאן מעיתו בושעיו בתודה, עצרותיו בתהילה, הודו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. מזמור לדוד, אהבו לאדוני בלב, אהבו לאדוני כבוד ועוד, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני באדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רמים, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות ובהיכלו, כולו אומר כבוד, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. במה מדליקין ובמה אין מדליקין, אין מדליקין לא בלחש ולא בחוסן ולא בחלך ולא בפתילת העידן ולא בפתילת המדבר ולא בירוקה שעל פני המים, לא בזפת ולא בשעבה ולא בשמן קיק ולא בשמן שרפה ולא בעליה ולא בחלב. נחום עמדי אומר, מדליקין בחלב מבושל, וחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו, אין מדליקין בשמן שרפה ביום טוב. רבי ישמעאל אומר, אין מדליקין ביתרן מפני כבוד השבת, וחכמים מתירים בכל השמנים, בשמן שולשמים, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגים, בשמן פקועות, ביתרן ובני
טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. כל היוצא מן העץ, אין מדליקין בו אלא פשתן, וכל היוצא מן העץ, אינו מטמא טומאת אוהלים, אלא פשתן. ותילת הבגד, שקיפלה ולא הבהבה, רבי אליעזר אומר, טמאה היא ואין מדליקין בה, רבי עקיבא אומר, טהורה היא ומדליקין בה. לא ייקוב אדם שחופרת של ביצה, וימלאנה שמן, ויתננה על פי הנר, בשביל שתהא מנטפת, ואפילו היא של חרס. רבי יהודה מתיר, אבל אם חיבר היוצר מתחילה מותר, מפני שהוא כלי אחד. לא ימלא אדם כערה שמן, ויתננה בצד הנר, ויתן ראש הפתילה בתוכה, בשביל שתהא שואבת. רבי יהודה מתיר, המכבה את הנר, מפני שהוא מתיירא מפני גויים, מפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן פטור. ככעס על הנר, ככעס על השמן, ככעס על הפתילה חייב, ורבי יוסף פוטר בכולן, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא הוסף פחם. על 3 עבירות, נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה, ובהדלקת הנר. 3 דברים צריך אדם לומר בתור ביתו ערב שבת, עם חשיכה יסרטן, ערבתן. הדליקו את הנר, ספק חשיכה, ספק אין חשיכה, אין מאסירין את הוודאי, ואין מטבילין את הכלים, ואין מדליקין את הנרות. אבל מאסירין את הדמאי, ומערבים וטומנים את החמים. Donc effectivement, nous allons faire les Chadodi en tant que poème. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומצאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. יתנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. יתעוררי, יתעוררי, תבעורך, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לא תבושי ולא תיכלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תילה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוהייך,
עם סוס חתן על כלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, בואי ושלום עטרת בלה, גם בשמחה מרינה וצהולה, תוך אמוני העם סגולה, בואי כלה, בואי כלה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך, אלא בונייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדבר נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל, שלום רב, לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Nous allons faire le Mizmor de Shabbat, mais en tant que psaume. Et quand vous allez faire tout à l'heure l'office de Shabbat, il faudra reprendre à partir de là. Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov leodot l'Adonai, ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עצור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שימחתני אדוני בפעולך, במעשה ידיך ארנן, בגדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך, איש בהר לא ידע, וסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים, כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, לאישה מדם עד עד, ואתה מרום, לעולם אדוני, הנה אויביך, אדוני, הנה אויביך יאבדו, יפרדו כל פועלי אבן, ותרם קירם קרני, בלותי בשמן רענן, ותבטני בשורי, בקמים עלי מרעים, תשמענה אוזני, צדיק כתמר יפרח, כארד בלבנון ישגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד, היא השעה אדוני, צורי ולא
avlatavu, Adonai malach geut lavesh Adonai ozit azav aftikon tevel baltimot nachon kis'acha me'al me'olam ata na'aseu ne'arot Adonai נשאו נהרות עולם, יישאו נהרות אוכיים מכל עוד, מים רבים, אדירים משבר ים, אדיר במרום, אדוני עדותיך, נאמו בקול. לביתך נאוות קודש אדוני לאורך ימים. Donc nous allons réciter maintenant le schéma, mais en tant que texte de la Torah, naturellement, tout à l'heure, il faudra réciter le schéma pendant l'office. Donc, je vais inviter Aaron Bernstein pour le premier paragraphe, Ariel Bernstein pour le deuxième paragraphe et Jérémy Soler pour le troisième. Appuyez sur vos micros, s'il vous plaît. Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem כבוד מלכותו לעד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך ובלכתך בדרך, ושרבך ופקומך, וכתבתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי בית ארצכם, ואיתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך, ותירושך ויצריך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פניפתי לבבכם, וסחתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשחתם אותם להיות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרכך, ובשעריך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית על כנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזרחתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיו,
מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם, אני, אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני, אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Chazak ou Baruch. Donc, on va faire Veshameru en tant que texte de la Torah. Naturellement, il faudra le refaire aussi pendant l'office. Chers amis, à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom et de vous dire combien je suis heureux de pouvoir, avec toute la communauté, accueillir la communauté de Bordeaux. Et permettez-moi de vous dire juste une petite idée sur la paracha de la semaine. Donc, comme vous a dit le rabbin Orion tout à l'heure, nous allons lire ce Shabbat la paracha de Bamidbar, qui est la paracha qui débute, qui commence le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Et dans tout ce livre de Bamidbar, la Torah nous raconte les événements principaux et essentiels qui ont eu lieu dans le désert depuis l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, 11 mois et demi après la sortie d'Égypte, jusqu'aux dernières semaines avant l'entrée en Israël, à la fin des 40 années dans le désert. Et comme vous a dit le rabbin Arion tout à l'heure, la paracha de Bamidbar est toujours lue avant la fête de Shavuot, et tous les rabbins essayent de trouver effectivement le lien entre Shavuot et la paracha de Bamidbar. Et naturellement, il y a plusieurs explications et raisons, et je voudrais vous proposer une des explications. Dans la paracha de Bamidbar, on va compter les enfants d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs ça s'appelle le livre des nombres. On va compter chaque tribu à part. Et ensuite, on va compter la tribu de Lévi séparément. On va compter les 3 familles essentielles qu'ils avaient. Il y avait Gershon, Kehat ou Merari. Tout ça pour dispatcher le travail dans le Mishkan. Et on va citer d'abord les dirigeants des Lévi. Et ici, il y a un mystère. On ne va pas du tout parler des enfants de Moshe. En vérité, dans toute la Torah, on parle très peu des enfants de Moshe. Plus que ça, même les commentateurs ignorent les enfants de Moshe, comme si c'est un sujet tabou. Et encore plus, dans notre paracha, quand la Torah parle de Moshe et d'Aaron, elle va nous dire « Ve'el et toldot Aaron ou Moshe », voici la descendance de Aaron et Moshe. Elle va nommer seulement les enfants de Aaron, Nadab, Avihu, Elazar, Vitama. On a dit « Ve'el et toldot Aaron ou Moshe ».
Donc, d'où sont passés les enfants de Moshe? Puisque les enfants de Aaron, Nadav, Avihu, c'était les enfants de Aaron et pas les enfants de Moshe. Alors, il y a une réponse très connue qui est que comme Moshe leur a enseigné la Torah, alors ils sont considérés comme ses enfants. Et de là, le Talmud nous dit que celui qui enseigne au fils de son prochain la Torah, c'est comme si qu'il l'a enfanté, il est considéré comme son propre fils. Mais quand même, c'est assez étonnant pourquoi la Torah va ignorer les enfants de Moshe. Alors, qu'est-ce qu'on sait des enfants de Moshe? Moshe va s'enfuir d'Égypte après qu'il va tuer l'Égyptien. Le pharaon cherche à tuer Moshe, il va le juger, il va être condamné à mort. Moshe va s'enfuir, il va arriver à Midian, il va arriver chez Yitro, qui était le prêtre idolâtre de Midian. Il devient le berger de Yitro. Il va se marier avec sa grande fille Tsipora et ils ont 2 garçons, Gershom et Eliezer. Et quand Dieu demande à Moshe de retourner en Égypte, il va prendre avec lui sa femme et ses enfants. Et quand Aaron les voit, il va suivre le conseil de Aaron de les ramener à Midian. Il lui dit, il y a assez d'Hébreux en Égypte qu'on a du mal à les faire sortir, on ne va pas ajouter d'autres. Ensuite, dans la paracha de Yitro, donc dans la paracha des 10 commandements qu'on va lire, si Dieu veut, vendredi prochain, on va nous raconter que Yitro va arriver, premièrement pour se convertir, et puis pour amener à Moshe sa femme et ses enfants. Et ensuite, plus rien. Alors, c'est un peu bizarre, pourquoi? Parce que le judaïsme est une religion familiale. Il y a beaucoup de traditions qui se transmettent par la famille et au sein de la famille. Toute la Bible va nous raconter les familles importantes du judaïsme, l'histoire d'Abraham et sa famille, Yitzhak et sa famille, Yaakov et sa famille, etc. On voit dans toutes ces histoires comment le père transmet à son fils. Et la personne la plus importante de la Bible, Moïse, ses enfants disparaissent. Et Moshe ne va pas transmettre à ses enfants ni sa grandeur, ni son rôle, ni son pouvoir, ni sa connaissance. Pourquoi? Pourquoi la Torah nous cache la continuité de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner en cachant les enfants de Moshe? Alors on rappelle une histoire qu'on raconte d'un couple qui n'était pas religieux et que la mère a fait tchouva. Elle devenait de plus en plus religieuse et elle essaye de donner des notions à son fils. C'est un petit garçon et elle dit à son fils, tu sais, nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants d'Yitzhak, de Yaakov. Il y a une continuité dans le judaïsme qui est très importante. Et le père, qui n'était pas religieux, se moquait. Et il prenait son fils à part, il lui disait, tu sais, quand ta mère, elle dit qu'on est les enfants d'Abraham et Jacob, c'est des bêtises. En vérité, nous sommes descendants du singe. Alors le fils était un peu perturbé, il ne savait pas quoi penser, et il dit à sa mère, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, toi tu me dis on est les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, mon père il me dit qu'on est les enfants du singe. Alors la mère lui dit, c'est très simple, moi je t'ai parlé de ma famille, et ton père il a parlé de sa famille. En vérité, tout ça pour dire que, puisque le judaïsme est basé sur la continuité familiale, pourquoi ce n'est pas la même chose chez Moshe? Et tout le principe du don de la Torah et de la Torah, c'est la transmission aux enfants. Veshinantam levanecha, comme on vient de dire dans le schéma. En vérité, Moshe était entouré d'une famille. Il était toujours entouré de son frère, de Aaron, de ses fils, de Hur, le fils de Myriam, mais pas de ses enfants. C'est-à-dire quand même là, on voit que la famille est importante, il y a une continuité, mais pas avec ses enfants. Une fois, un peu plus tard dans la Torah, il y a une allusion à ses enfants dans la paracha de Pinchas, quand Moshe va parler d'un héritier. Avant de rentrer en terre d'Israël, Dieu lui annonce qu'il ne peut pas rentrer en Israël, et Moshe demande à Dieu de nommer en remplaçant un dirigeant. Et les commentateurs disent qu'il espérait ici qu'un de ses fils soit nommé. Mais Dieu lui annonce et lui demande de nommer Josué. Donc tout le monde est d'accord de dire que
les enfants de Moïse n'ont pas continué, n'ont pas suivi l'exemple et le chemin de leur père. Ils n'étaient pas des Talmidei Chachamim, ils n'étaient pas des grands sages. Pendant que Josué étudiait, pendant que les enfants de Aaron, qui étaient considérés comme les enfants de Moshe, étudiaient, les enfants de Moshe n'étudiaient pas. Ils étaient dans la cour en train de jouer. De là, on nous dit, nos sages, que les enfants héritent seulement s'ils méritent, s'ils ont fait l'effort. Mais les enfants de Moshe se s'occupaient d'autre chose, pas de la Torah. Et ce n'est pas pour rien que la Torah les ignore, parce qu'ils n'étaient pas méritants. De là, nos sages nous disent qu'on apprend que la Torah n'est pas un héritage. La Torah est un héritage en tant que peuple, puisqu'on dit Torah, Tzivala, Moshe, Morasha, Kilat, Yaakov. Mais à l'intérieur du peuple, seulement celui qui fait des efforts, celui qui s'investit, c'est lui qui mérite. Et ça, c'est à la portée de tous. Et c'est pour ça qu'on lit cette paracha avant le don de la Torah, pour nous enseigner que chacun est capable d'étudier la Torah. Si la Keuna d'être Cohen, ça passe d'un père à un fils en héritage, la royauté aussi, la Torah, non. Chacun peut étudier. La Torah n'appartient pas à quelqu'un de précis, elle appartient à tout le monde. On n'est pas obligé de naître les enfants de Moshe pour étudier la Torah. Tout celui qui fait l'effort, Dieu lui promet qu'il lui donnera ses bénédictions. Mais quand même, pourquoi les enfants de Moshe n'ont pas étudié? Ils avaient un exemple extraordinaire à la maison. Imaginez Moshe qui fait le Kiddush, qui fait le Birkat Hamazon. Ils n'ont pas appris. Et la réponse que nos sages nous disent, c'est que les enfants de Moshe, en vérité, ils n'étaient pas en Égypte. Ils n'ont pas souffert avec l'esclavage. Ils n'étaient pas présents quand il y a eu les 10 plaies. Ils n'étaient pas présents à la sortie d'Égypte, au passage de la mer Rouge. Ils arrivent au dernier moment. Donc, ils ne se sentaient pas concernés. Et on sait que celui qui n'est pas là pendant les souffrances, il ne s'est pas apprécié après quand il réussit. Donc, celui qui n'a pas souffert avec tout le peuple, celui qui n'a pas traversé toutes ces épreuves, toutes les difficultés, il n'a pas la possibilité, la force de souffrir et de faire des efforts pour étudier la Torah. On s'identifie normalement à quelque chose quand on fait des efforts et quand on souffre. Alors après, on s'attache à ça. Donc, tout ça pour dire que nous sommes juste à quelques jours avant la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah. Et en vérité, à Shavuot, tous les ans, on s'engage à nouveau, c'est un contrat renouvelable, la Torah, on s'engage à nouveau à accepter la Torah, à l'observer et à faire toutes les mitzvot. Donc l'enseignement que vous avez ce soir, c'est que chacun d'entre nous peut étudier la Torah, observer la Torah, et même si c'est difficile, même s'il y a des épreuves et des difficultés, ces difficultés que Dieu nous envoie, c'est elles qui nous donnent la force de tenir et d'apprendre. Donc que Dieu fasse qu'on mérite d'étudier, d'enseigner, d'éduquer nos enfants dans le chemin de la Torah, et ainsi Dieu nous enverra toutes ces bénédictions. Donc je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, beaucoup de bonheur, de réussite et de santé à vous tous. Je vais demander à Ariel de monter Yigdal. Vas-y. יגדל אלוהים וישתבח אחד ויחיד כייחודו נעלם וגם אין צרח אותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו כדרושתו אלמון לכל דבר אשר Richard Ben Sereshito Adonolam Lechol Nosam Lato Barboto Defale Moradon Etan ותפארתו נוקם בישראל כמו שעוד נביא ומעמיד אמונתו תורת מתנתם מהמועל על ינירו נאמן ביתו
יחד יפאר ולא יאמין, נתו לעלמים לזולתו, סופר יודע שתרינו, מביט לסוף דבר וקדמותו, לא אומר לי חסיד כמפעלות, שכנו נדעת מחקיקת ישועתו, מתים לחייהם ורוחזו, ברוך לי השם תהילתו, ונשמע שסנה עיקרים, אין לצדקת לתורתו, ברוך עדי השם תהילתו, תורת משה מת ונבואתו, ברוך עדי השם תהילתו. Shabbat Shalom et merci d'avoir participé. Shabbat Shalom, Philippe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bon Shabbat. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom de Bordeaux, à toute la communauté de Buffo et à Bordeaux. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Jean Jazougui, Chazak Georges. Shabbat Shalom, Georges. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Merci Eric. Merci Monsieur le Rabbin Rayon. Monsieur Aoudrad, on a pu rattraper le coup de... Merci à vous. Merci Philippe. Eli, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pas de venir. On n'a plus de Shabbat Shalom, Monsieur le livres. Président. Plus de livres. Dépêche-toi. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, Eli. Shalom. C'est le président de Bordeaux. Shalom. Salut Philippe. Président Merci du beaucoup. FO. Shabbat Shalom à toi, Philippe. Shabbat Shalom. Shalom Eric, à Merci. bientôt. Shabbat Shalom, Mardosh. Shabbat Shalom, André. Shabbat Shalom, Mardosh. Salut Mardosh. La soirée.